জানে দিলো কথা এৰিলো মনৰ ব্যথা দুয়ো দুয়োৰে হ'বলে দুয়োৰে হ'বলে তুমি ঘূৰি যোৱা নীৰৱে মনে তোমাৰে কিনো ক'ব খোজে তুমি সুধিছোৱা নিজকে ৰাগে ৰাগে বিয়পিছে মিলনৰে দিশৰে তেজে তেজে বৈ আছে প্ৰেমৰে টোপালবোৰে কাষতে মই সকলো চোন বিচাৰি পাওঁ হিয়াতকৈও তোমাক ভাল পাওঁ। एक्सक्यूज मी, आप टिकटॉक बनाते हो ना? हाँ जी, मैं लाइक करता हूँ थैंक यू। वीडियोस को, नहीं आपको। तो उल्लू के पट्टे वीडियो को लाइक भी क्या कर और कमेंट भी क्या कर। तुम जैसे भड़वों की वजह से ना मैं फेमस नहीं हो पा रही हूँ टिकटॉक पे। हाँ তুমি ঘূৰি যোৱা নীৰৱে মনে তোমাৰে কিনো ক'ব খোজে তুমি সুধিছোৱা নিজকে চিৰিলি চিৰিলি কৰিছে ফাগুনে পচুৱাই জানুৱাৰী বাৰীৰে গোলাপ হৈয়া পেলি গধূলি মনে যায় পাবলৈ যে সদায় তোমাৰ माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना हेलो आंटी, नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। बस जितना आपका बेटा एक महीने में उड़ाता है, एक हफ्ते में मेरा टॉमी उतना खाना खाता है। চকুৰে চিনাকি উঠতে আঁকিলৈ মেঘৰে মেঘালি বুকুতে সানিলৈ হায়ৈ হায়ৈ কলিজা যেন ফাগুনি চিলা